Yan, shoutout sa Tin Eyes natin. Thank you for watching. Yan, shoutout guys. Ito Marie. Malik de Manchita. Yan, shoutout sa 15 Eyes. Ang mga brothers and sisters natin yan sa buong mundo. Thank you for watching. Sige, Jai, sandali ah. Sandali ah. Galawin ulit. Ang ping masakit. Yan, shoutout kay Hasid Hasan. Thank you for watching, bro. Nenay ha? Ah, binawa ka na. Yan, shoutout po kay Amora Kulog. Priscilla, yan. Thank you for watching po. Wala nang masakit. Pana? Kunti pa. Saan? Yan. Galawin ulit. Tumilin pa. Yan, shoutout kay Muhammad Hasim Shangla. Thank you for watching. Yan, shoutout sa 69 natin. 17. Okay na. Yan, wala na yung sakit na naramdaman niya. Kunti na pa niya. Wala nang sakit. Panyan. Talagang may tubig ka. Ano gusto mo? Hilot? Bas-bas? Ha? Hilot. Kung hilot yan, hilot lang. Kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Tayo po yung mag-in live na.
As dito po, kung pinapili ka kung hilot o bless ka, pinilang hilot, yan, hilot. Yan po. Thank you for watching po, and God bless po sa inyo lahat, at ingat po tayo palagi. Yan, sending of love and peace po sa inyo lahat. Ayan. Saan man kayo panay ng mundo. Thank you for watching. And God bless po. Ayan, live na po tayo.